శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు. శ్రీకారం చుట్టుకుంది పెళ్లి పుస్తకం, ఇక ఆకారం దాచుతుంది కొత్త జీవితం. శ్రీకారం చుట్టుకుంది పెళ్లి పుస్తకం, ఇక ఆకారం దాచుతుంది కొత్త జీవితం. శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు. రేణుకా మల్లికార్జున్ గారు, రఘువీర్, స్వాతి, చైతన్య, కృష్ణ, తేజస్వి వాళ్ళ పిల్లలు స్వాగతం పలుకుతున్నారు. ఒక్కసారి గట్టిగా అందరం చప్పట్లతో వాళ్ళని వెల్కమ్ చేద్దాం. సంవత్సరం పూర్తి చేసుకుని 50వ ఎంటర్ అయిన మీకు ఇప్పుడు ఆశీర్వచన కార్యక్రమం ఉంటుంది. వేద పండితులతో ఆశీర్వచన కార్యక్రమం. తల మీద చెయ్యి వేసి బొట్టు పెట్టిన, తాళి బొట్టు మెడను కట్టి బొట్టు పెట్టిన, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री महागणाधिपतये नमः. सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. ओम यो वैतां ब्रह्मणो वेदामृतेन वृतां पुरीं ब्रह्माचार्यं प्रदान्तो भागधेनेनैवेनं प्रणगति ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधिं ब्राह्मणे वसन्ति. ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्न श्रीलङ्कीर्तये देता एव देवताः प्रीणाति परिणात्यानन्तरायाज सर्वस्तोमोतिरात्रौत्तममहर्भवति सर्वस्याप्तिके सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जगति. शतं जीव शरदो वर्धमानगित्यविनिगमो भवति गतपति शतं दीर्घमायुर् वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः. సన్ని కళ్ళు తొక్కిన సప్తపదులు మెట్టిన, సన్ని కళ్ళు తొక్కిన సప్తపదులు మెట్టిన, మనసు మనసు కలపడమే మంత్రం పరమార్థం. శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు. విశ్వవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति. శ్రీకారం చుట్టుకుంది పెళ్లి పుస్తకం, ఇక ఆకారం దాచుతుంది కొత్త జీవితం. ఓం హిరణ్యరూపస్స హిరణ్యసందృగభాన్నపాత్సేతు హిరణ్యవర్ణః हिरण्यजात्परियोनेर्निषद्या हिरण्यजातदध्यन्नमस्मै. हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवेदं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदो दशान्तिं प्रयच्छ मे. ॐ आशुष्य
दुष्टफलेन धृष्णुना तदत्साद्भयितो न रैषो हस्तेन वृष्णा सैषु हस्तैः सनिषङ्गिभिर्वशे सग्स्रष्टा स युधगिन्द्रो गणेन चदित्सो मगाबाहु शर्धोर्धदन्वा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहा मित्रागुम् अपबाधमानः सेना प्रवृणा यथा जयन्नस्माकमेध्यविदारथाणा गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जगन्तमज्म प्रभृणन्तमोजसा वीरयत्पवित्रगुं सखायो न समम्रभद्रं बलविघ्नायस्थविरप्रवीरः सहस्मान् वाजी सहमान उग्रः अभिगोत्राणि सहजागगाहमानो दायो वीरशतमन्युरिन्द्रः इन्द्रासान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणायज्ञः पुरगेतु सोमः इन्द्रस्य वृष्णोवर्णस्य नाम्नादित्यानां मरुतागुं शर्ध उग्रम् अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकय्यायशमस्ता जगन्तो उद्धर्षयमहमन्नायुधान्युत्सत्वरां मामगानां महादुंसे उपप्रेतजगतानरस्थिरामः सन्तु बाहवः अवसृष्टापरापदशरव्ये ब्रह्मसघोषिता कर्माणि ते वर्मभिश्चादयामि सोमस्मालानामृतेनाभिवस्ता चित्रमाणाः सम्पतन्ति कुमाराभिशिखायिवा असुदानजगन्तद प्रतिरथस्य प्रतिरथत्वैयद प्रतिरथं विदीयो तान्वाः प्रत्येव ते नगरमानो भ्रातृव्यान् जगद्गतो अनभिजितमेव दशर्थं भवति दशाक्षरा विराट् विराजेमो लोको विधृतानयोर्लोकयोर्विधृत्य विराडन्नं विराट् विराज्येवान्नाद्ये प्रतिष्ठत्य सति भवा अन्तरिक्षमन्तरिक्षमिवाग्ने ध्रमाड्डि ध्रेष्मानन्निदधाति ॐ आशास्ते यैनमानोऽसौ सुप्रजास्त्वमाशास्ते उत्तरान् देवयज्ञामाशास्ते दिव्यन्धामाशास्ते यदनेन हविषाशास्ते तदस्मै देवारासन्तान् वयमग्नेर्मानुषाः उभे च नोद्यावा पृथिवी अरुहसस्पातः नमो देवेभ्यः त्वमग्ने रुद्रोऽसुरो महो दिवः ब्रह्मातेरुणैर्याधिशङ्गयः देवा देवेषु श्वयध्वो द्वितीयास्तृतीयेषु श्वयध्वो चतुर्थाः पञ्चमेषु श्वयध्वो षष्ठाः सप्तमेषु श्वयध्वो अष्टमा नवमेषु श्वयध्वो दशमा एकादशेषु श्वयध्वो द्वादशास्त्रयोदशेषु श्वयध्वो चतुर्दशाः पञ्चदशेषु श्वयध्वम् षोडशाः सप्तदशेषु श्वयध्वम् अष्टादशादेकान्नविगुंसेषु श्वयध्वम् विगुंसा एकविगुंसेषु श्वयध्वम् एकविगुंसात्वा विगुंसेषु श्वयध्वम् देवास्त्रिदेकादशास्त्रिस्त्रयस्त्रिपुरुषाः उत्तरे भवता उत्तरवर्त्मानमुत्तरसत्राणः यत्कामहितं जुहोमि तन्मे समृद्धिगताम् वयग्रस्कामपतयोरगीणाम् भूर्भुवस्व स्वाहा ॐ संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं
तदभिजानत् सङ्कल्पमानं प्रकल्पमानमुपवित्तं व्यक्तौ श्रेयोवसीय आयत्सम्भूतं भूतौ चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान ज्योतिष्मागस्तेजस्मादातपद्यस्तपन्नभिगमन् रोचनो रोचमानशोभनशोभमानः कल्याणः गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् राजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदः नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् गणपतिगो हवामहे हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिगो हवामहे हवामहे गणपतिगो हवामहे गणपतिमिति गणपतिगुं हवामहे कविं कविगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे कविं गणपतिमिति गणपतिं हवामहे कविं कविगो हवामहे हवामहे कविं कवीनां कविगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं कवीनामुपमश्रवस्तमौ कवीनामुपमश्रवस्तमम् उपमश्रवस्तममित्युपमश्रवः तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणः ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदे पदे ब्रह्मणस्पदे पदे ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पदः पदे ब्रह्मणस्पदः पदः पदे पदानो नापदे दानः आनो नान शृण्वन् न शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीदोतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीदा ओतिभिः सीदसादनम् ओतिभिः ज्योतिभिः सीदसादनकुं सीदसादनम् सादनमिति सादनम् अयेन्द्रावतीमपचितिमिहावः अयं मूर्धावरमेष्टि स्वच्छाः समानानामुत्तमश्लोकोऽस्तु पश्यति पौत्रम् एवं विदिशो अग्निहोत्रं जिह्वति एवं वेदा हविषोजिषाणो घृतप्रदीपो घृतयो निरेधे घृतं वेत्वा मधुजारुगव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् वनस्पतिभिरायुष्मान् ते दत्त्वा युषायुष्मन्तं करोमि सोमायुष्मान् सौषधीभिरायुष्मान् ते नत्वा युषायुष्मन्तं करोमि आयुष्मान् सदक्षिणाभिरायुष्मान् ते दत्त्वा युषायुष्मन्तं करोमि ब्राह्मणेरायुष्मन्ते नत्वा युषायुष्मन्तं करोमि युष्मन्तस्ते मृतेनायुष्मन्तस्ते नत्वा युषायुष्मन्तं करोमि अभिषोजुषाणो घृतप्रदीपो घृतयो निरेधे घृतं वेत्वा मधुजारुगव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् वृषशीलाधिमहेव दैवतन्नः वृषभाद्रेश्वर एव दैवतन्नः हरिहरैव दैवतन्नः भगवान् वेङ्कटैव दैवतन्नः श्रीनिवासः परदेवतन्नः श्रीनिवासः फलकं ददन्नः श्रीनिवासः कुलदैवतन्नः श्रीनिवासः परमागतिर्नः भद्राब्ज
मृत्तिकसरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणमनाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः वैद्यविजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रीवत्सस्यमायुष्यमारोग्यमायुधाक्षोभानां महीयते धान्यं धनं पशुं बहुवत्सलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति सदायुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्ति भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु अनयोर्दाम्पत्यसिद्धिद्वारा वेदोक्तं परिपूर्णमानुष्याभिवृद्धिरस्ति भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः उमामहेश्वरस्वामिनः सम्पूर्ण अनुग्रहसिद्धिरस्ति भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु यजमानस्य गृहे कनकनकवस्तुवाहनधेनुकाञ्चन पुत्रपौत्राभिवृद्धिरस्ति भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु यजमानस्य शरीरेषु वर्तमानवर्तिष्यमाण वायवित्तश्लेष्मकपोद्भवनानाकारण निमित्तज्वरक्षयपुष्टुपाण्डुशूलभगन्तनादिनामक समस्तावग निबर्हण सिद्धिरस्ति भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु पादादिशिरः परिगन्तौ यजमानस्य शरीरेषु सकल अनारोग्य बाधा निवारणद्वारा सकल आयुरारोग्याभिवृद्धिरस्ति भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु यजमानस्य सार्धशतवर्ष सुखेन जीविता फलसिद्धिरस्ति भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु अश्वसंहृत्या सन्तु यजमानस्य नामाः शोभमानः कल्याणः మంగళహారతి శ్రీ వినాయకునికి శివతనయునికి మంగళహారతి శ్రీ వినాయకునికి శివతనయునికి మంగళహారతి శ్రీరామచంద్రునికి సీతాపతికి మంగళహారతి శ్రీరామచంద్రునికి సీతాపతికి మంగళహారతి శ్రీలక్ష్మీదేవికి నారాయణికి మంగళహారతి శ్రీలక్ష్మీదేవికి నారాయణికి మంగళహారతి శ్రీ వెంకటేశునికి తిరుమల వాసునికి మంగళహారతి శ్రీ వెంకటేశునికి తిరుమల వాసునికి మంగళహారతి గోపాలకృష్ణునికి నవనీత చోరునికి మంగళహారతి గోపాలకృష్ణునికి నవనీత చోరునికి మంగళహారతి మంగళహారతి
तस्मात् स्वमे स्यादशान्य प्रयच्छमे संपूर्ण सकल फलावाप्तिरस्तु शतमानं भवति सदा पुरुषश्रेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शतमानं भवति सदा पुरुषश्रेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति धर्मवर्धनं पुत्रबोधं प्रवर्धनं तस्मात् शिवमे स्यादशान्तिं प्रयच्छ मे वर्धमानेत्यभिनियमा भवति शतमिति शतन्ति कीर्तनायुर्मर्देनावर्धयन्ति शतमेनमेव सदात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतन्ति शतमानं भवति सदाय पुरुषस्तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति అడుగడుగున తొలి పలుకులు గుర్తు చేసుకో తడబడితే పొరబడితే తప్పు దిద్దుకో అడుగడుగున తొలి పలుకులు గుర్తు చేసుకో తడబడితే పొరబడితే తప్పు దిద్దుకో ఒకరినొకరు తెలుసుకొని ఒడిదుడుకులు తట్టుకొని ఒకరినొకరు తెలుసుకొని ఒడిదుడు తట్టుకొని మసకేయని పున్నమిలా మనికి నింపుకో శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీరస్తు శుభమస్తు శ్రీకా ఇప్పుడు వేడుక ప్రారంభమైందండి. ఇంకా చాలా ముందు చాలా హాస్యమైన గేమ్స్ ఉంటాయి. సో అందరూ తిలకిద్దాం. అందరూ ఉండండి, వేచి ఉండండి. గేమ్స్ ఆడుకుందాం. గేమ్స్ తర్వాత భోజనాలు ఉంటాయి. సో వేచి ఉండండి, తొందరపడద్దు. శ్రీ హరగోపాలరావు మాస్టర్ రాజా గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా మనవి ఒక 2 మాటలు వారి గురించి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. చుట్టుకుంది పెళ్లి పుస్తకం ఇక ఆకారం దాచుతుంది కొత్త జీవితం శ్రీరస్తు